बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की पहली रात की फ़जीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, बस उसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और एक मनादी करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है कि ए खैर के तलाश करने वाले आगे आ और ए शर के तलाश करने वाले रुक जा। और अल्लाह की तरफ से बहुत से लोगों को दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाता है और ये रमज़ानुल मुबारक की हर रात में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की खातिर जन्नत को आरास्ता किया जाता है साल के सिरे से अगले साल तक। बस जब रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जो जन्नत के पत्तों से निकलकर जन्नत की हूरों के पर से गुजरती है। तो वो कहती हैं, ए हमारे रब, अपने बंदों में से हमारे ऐसे शौहर बना जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और हमसे उनकी आंखें ठंडी हों। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए ख़ुद सुना कि ये रमज़ान मुबारक आ चुका है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और शयातीन को तोग पहना दिए जाते हैं। हलाकत है उस शख्स के लिए जो रमज़ान का महीना पाए और फिर उसकी बख्शिश ना हो। जब इस महीने में बख्शिश ना हुई तो कब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे की शिफाअत करते हैं, यानी क़यामत के दिन करेंगे। रोज़ा कहता है, ए रब, मैंने इसको दिन भर खाने पीने से और दीगर ख्वाहिशात से रोके रखा, लिहाजा इसके हक़ में मेरी शिफाअत कबूल फरमाएं। और कुरान पाक कहता है कि मैंने इसको रात की नींद से महरूम रखा कि रात की नमाज में कुरान की तिलावत करता था, लिहाजा इसके हक़ में मेरी शिफाअत कबूल फरमाएं। चुनाचे दोनों की शिफाअत कबूल की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिन खुतबे में फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक बड़ी अज़मत वाला बड़ा बबरकत महीना आ रहा है। इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। अल्लाह ताला ने तुम पर इसका रोज़ा फ़र्ज़ किया और इसके क़याम तरावीह को सुन्नत मौक़दा बनाया। जो शख्स इसमें किसी भलाई के नफली काम के ज़रिए अल्लाह ताला के तकर्रुब हासिल करेगा तो वो ऐसा है कि किसी ने गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, और जिसने इसमें फ़र्ज़ अदा किया तो वो ऐसा है कि किसी ने गैर रमज़ान मुबारक में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है, और ये हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है। इसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, और जिसने इसमें किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराया तो वो उसके लिए उसके गुनाहों की बख्शिश और दोज़ख से उसकी खलासी का ज़रिया है, और उसको भी रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा। मगर रोज़ेदार के सवाब में ज़रा भी कमी ना होगी। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हम में से हर शख्स को तो वो चीज़ मैसर नहीं जिससे रोज़ा अफ्तार कराए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी अता फरमाएंगे जिसने पानी मिले दूध के घूंट से या एक खजूर से या पानी के घूंट से रोज़ा अफ्तार करा दिया, और जिसने रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिला दिया पिला दिया, उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़े कौसर से पिलाएंगे, जिसके बाद वो कभी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा और जन्नत में भूख प्यास का सवाल ही नहीं है। ये ऐसा महीना है कि इसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियाना हिस्सा बख्शिश और आखिरी हिस्सा दोज़ख से आज़ादी का है। और जिसने इस महीने में अपने ग़ुलाम और नौकर का काम हल्का किया तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएंगे और उसे दोज़ख से आज़ाद कर देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान के जज्बे से और तलब सवाब की नीयत से रमज़ान का रोज़ा रखा
اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک عمل جو آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے عام قانون یہ ہے کہ نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے کہ اس کا ثواب ان اندازوں سے عطا نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بے حد و حساب بدلا دوں گا، اور روزے کے میرے لیے ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو محض میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی، اور روزے دار کے منہ کی بو جو خالی معدے کی وجہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے کہ اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنگی مضبوط باندھ لیتے، یعنی کمر ہمت چست باندھ لیتے، خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تم پر آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے کوئی شخص محروم نہیں رہے گا سوائے بدقسمت اور حرمان نصیب کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اس میں تلاوت، تسبیح، تحلیل اور نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے اس کے ذکر و عبادت میں مشغول ہو تو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کی عبادت کا اہتمام خاص طور سے مشائخ کی یہاں ثابت ہے، اس لیے اس روز ضرور عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر یا بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روزہ رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا، یعنی دوسرے وقت میں روزہ رکھنے سے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا مگر رمضان المبارک کی برکت فضیلت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور دوسروں سے شیئر بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔